वालेकुम, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। लाहौरियों को 4 छुट्टियां मिल जाए ना, लाहौरिये कोई काम नहीं छोड़ते। पहले 9वें 10वें मुहर्रम लाहौरियों ने घर में रेस्ट किया है, न्याज दी है अल्लाह के नाम पे, तबरुक बांटे हैं। और उसके बाद जो लाहौरी आज घर से बाहर निकल आए हैं। और मैं जिस जगह पे बैठी हूँ, ये जगह बड़ी मज़े की है। इसको ऑर्गेनिक विलेज कहते हैं। इनकी प्रमोशन तो मैंने करनी नहीं है क्योंकि मुझे इन्होंने पेड नहीं किया। सो देखने में अच्छी जगह है। खैर, लेट ऑन द पॉइंट। अब हम बात करेंगे न्याज, अल्लाह की राह में बांटना और लोगों को खिलाना। जी, रजब भट्ट टॉप ट्रेंडिंग में रहे हैं। रजब भट्ट ने बहुत अच्छा काम किया है कि न्यू यूथ, न्यू जनरेशन जो है ना, कई लोग नान हलीम नहीं भी खाते, बिरयानी नहीं भी खाते, तो उसने क्या किया, उसने मैक के बर्गर जो है ना वो पैक करवाए और 10 लाख के बर्गर जो है ना उसने न्याज में तकसीम कर दिए। चलो, अगर उसके पास पैसा है, उसने एक अच्छा काम तो किया, उसने लोगों को अवेयरनेस तो दी कि आजकल के कुछ लोग जो हैं डायबिटीज़ हैं या कुछ लोग हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, वो नहीं भी हलीम खाते, नहीं भी बिरयानियाँ मसालेदार खाते, तो उसने बर्गर्स का एक निकाल दिया कि आप न्याज कोई भी हो, तकसीम कोई भी हो, अल्लाह के नाम पर उसके ऊपर तनकीद नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं डॉक्टर इजाज़ वारिस साहब। डॉक्टर इजाज़ साहब, आपको क्या हो गया? लड़कों के शौकीन होते होते आपने जो है ना लड़कों के साथ पंगे लेने ही शुरू कर दिए। तो लोग ये कहते हैं कि डॉक्टर इजाज़ वारिस का ना दिमाग जो है वो थोड़ा सा ख़राब हो गया और सत्या गया। मैं यहाँ पे कहूँगी, डॉक्टर इजाज़ बड़े मेरे मोस्ट फेवरेट थे और बड़ी अच्छी वो बातें करते थे। लेकिन जब रजब भट्ट की बात आई तो मैंने उनकी एक तनकीद सुनी। उन्होंने कहा शब्दाबाजी, शोबाजी। मतलब व्हाट इज़ दिस डॉक्टर इजाज़? आपकी तो ये नेचर ही नहीं थी कि आप किसी के ऊपर टॉन्ट करते या ट्रोलिंग करते। आपने कभी भी रजब भट्ट हो गया या कोई भी बंदा हो गया, आपने उनके ऊपर बात ज़रूर की है। इसका मतलब है अगर आपका फेम ख़त्म हो गया, आपका चूरन बिकना बंद हो गया, तो अब आप टिकटॉक स्टार्स को पकड़ पर उनके बात करेंगे। देखिए, जहाँ तक दीन और इस्लाम की बात है और अल्लाह की राह में तकसीम करना और अल्लाह की राह में नज़र न्याज करना, ये जो है ये तो हर मुसलमान का हक़ है। साहिब हैसियत हो के अगर उसने 10 लाख के बर्गर बांट दिए तो आपको इतनी परेशानी क्यों है? मैं ये कहूँगी कि देखें, हम लोग मुसलमान हैं और हमारे जब मुहर्रम आते हैं, हमारा वैसे मुहर्रमों से हटके भी ये अकीदा होना चाहिए कि अगर हम रख रखाव रखते हैं। यहाँ पे बात मैं करूँगी रजब भट्ट की। रजब भट्ट एक रख रखाव वाला बंदा है, पैसे वाला बंदा है। रजब भट्ट डेली का एक व्लॉग डालता है। डॉक्टर इजाज़ वारिस की बात को करना बेबुनियाद था। उनको इसके ऊपर उसकी नीयत पे शक नहीं करना चाहिए था। वो डेली का एक व्लॉग बनाता है और वो डेली अपना व्लॉग जो है वो अपडेटेड करता है। उसकी रीज़न ये है कि उसकी व्लॉग से उसकी इनकम आती है और उस इनकम से उसने कईयों को तकसीम की हुई है। कईयों की शादियां करा देता है गरीब घराने की, कई गरीबों की राशन ले देता है, न्याज दिलवाता है, देगे तकसीम करता है। और ये आप दूसरी तरफ देख रहे हैं कि उसके जो दोस्त, जिनको ये लोग आवारा टोला कहते हैं, ये आवारा टोला नहीं है, बड़े अच्छे बंदे हैं। और ये इस वक्त देखिए, इन्होंने हाथ में पकड़ा हुआ है या हुसैन के नाम का लंगर, और इन्होंने जो है रोडों पर लोगों को खड़े कर करके और उनको अच्छा खाना खिलाया है। और ये है उसका और रब का मामला। उसकी नीयत में फेम उसको अल्लाह ने बहुत पहले दे दिया। डॉक्टर इजाज़ की ये तनकीद करनी बनती नहीं थी कि रजब भट्ट जो है वो फेम लेने के लिए, लाइमलाइट में आने के लिए शब्दाबाजी कर रहा है, शोबाजी कर रहा है। ये सारे मैटर को जब देखा गया तो रजब भट्ट ने डॉक्टर इजाज़ वारिस को जवाब दिया। उसने कहा, डॉक्टर साहब, लगता है आपको अब वापस चले जाना चाहिए और किसी अच्छे से साइकियाट्रिस्ट से इलाज कराना चाहिए। रजब भट्ट को मेरा एक मशवरा है कि शायद डॉक्टर इजाज़ वारिस घर के अंदर बैठे बैठे जो है ना वो सत्या गए हैं। इनको आप एक काम करें कि इनको डॉक्टर की फ़ीस भी भेज दें ताकि ये अपना इलाज करा सकें और इस तरह की आपके ऊपर दोबारा तनकीद ना करें। जितने भी मुसलमान हैं, जो भी न्याज बांटता है, जो भी वीडियो बनाता है, जो भी लोगों को बताता है, अगर दूसरी जानब आप देखे जाएँ तो रेशम जी ने खुद इतनी बड़ी न्याज का इख्तिमाम किया और अल्लाह की राह में तकसीम किया। उसके साथ साथ आप देखें, जन्नत मिर्ज़ा भी अल्लाह की राह में तकसीम कर रही है। उसके साथ साथ आप लोग देखें कि और कितने लोग हैं, कितने स्टार हैं जिन्होंने न्याज दी और अल्लाह के नाम पे तकसीम की और मुहर्रम के मौके पे जो है लोगों को पानी पिलाया, ठंडा खिलाया, दूध की सबीलें लगाई या शरबत की सबीलें लगाई या बर्गर बांटे। इस तरफ देखें, ये भाई KFC बांट रहा है, तो ये क्या सारे दिखावे के लिए कर रहे हैं? ऐसा कभी भी आपकी सोच नहीं होनी चाहिए। अगर मेरी जेब में भी 10 लाख हो, 20 लाख हो, तो मैं भी करूँगी। कल को आप हर बंदे को ट्रोल करेंगे। इस तरह जो है ना, एक बंदे के पीछे ना पड़ जाओ। लाइमलाइट में रहने के लिए आपको और बड़ी चीज़ें दिखाई जाती हैं
اور بڑی چیزیں سمجھائی جاتی ہیں، ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کم از کم تھوڑے سے اپنے دماغ کا بھی کام کریں کہ آپ کسی کی نیاز کے بھی جو ہے وہ جا کے بات کر دیتے ہیں۔ بہرحال یہاں پہ میرا تو یہ کہنا ہے کہ ڈاکٹر اعجاز وارث کو اپنا بیان جو انہوں نے رجب بٹ پہ کیا ہے، جو بدتمیزیاں کی ہیں اس کے لیے، اس کی معافی مانگنی چاہیے۔ اور یہ بھی وہ ایک طرف رجب بٹ نے جو ان کو مشورہ دیا ہے وہ بھی بالکل صحیح دیا ہے کہ کسی اچھے سے ڈاکٹر کا علاج کروائیں۔ اب ڈاکٹر اعجاز وارث کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی ڈاکٹر اعجاز وارث کون ہے۔ ڈاکٹر اعجاز وارث کے ساتھ بڑا اچھا ٹائم گزرا، مجھے اکثر اپنے پروگرامز پہ بلاتے تھے، میں جاتی بھی تھی، لیکن لوگ مجھے پس پردہ یہ کہتے تھے یہ عورت ہے، یہ ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر کرتا ہے اعجاز وارث۔ ڈاکٹر نبیہہ کے اور میرے بھی کئی معاملات میں ڈاکٹر اعجاز وارث کا رول تھا، جس کی وجہ سے نبیہہ کی اور میرے جھگڑے ہوتے تھے۔ ڈاکٹر اعجاز وارث نے ہمیشہ ایک چنگاری کو بھڑکانے والا کام کیا، کبھی بھی اس نے یہ نہیں کیا کہ کوئی اچھے سے پیغامات کسی کو دیں۔ ہر بندے کے اوپر غلط بات کرنا، ہر بندے کے اوپر تنقید کرنا، ہر بندے کے اوپر بینڈ بجانا، یہ کوئی اچھی چیزیں نہیں ہیں۔ میں یہاں پہ کہوں گی تھوڑا سا ڈاکٹر اعجاز وارث کو ان چیزوں پہ غور کرنا چاہیے کہ لوگ آپ کو کسی اور روپ میں دیکھنا چاہتے تھے۔ آپ ریڈیو کے مائک کے آگے ہی اچھے لگتے ہیں ڈاکٹر صاحب، ریڈیو کے مائک میں نا لوگوں کو شکل نظر نہیں آتی، لیکن آپ کی آواز سے لوگ بڑا پیار کرتے ہیں جب آپ میٹھا میٹھا بولتے ہیں۔ تو خیر لڑکوں سے تو آپ ویسے بھی بڑا پیار کرتے تھے اور لڑکوں کے آپ بڑے شوقین ہیں، تو میرے خیال سے رجب بٹ بھی لڑکا ہے تو تھوڑا سا پیار محبت کا ہاتھ رکھنا چاہیے۔ کسی کی نیاز کو، کسی کی تقسیم کے اوپر تنقید کرنا سخت میری مخالفت ہے اس بندے کے ساتھ، اس کی نیت اور رب کی نیت ہے۔ آپ لوگ زمین کے اوپر جو بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لوگوں کا کوئی کام نہیں بنتا الٹی سیدھی کسی پہ تنقید کرنا۔ اس کے ساتھ مجھے دیں اجازت، ولاگ ہو گیا کافی لمبا اور آم ہو گئے میرے ٹھنڈے ٹھنڈے مینگو آم کھانے میں نے، تو اس کے ساتھ ہم پھر نئے ولاگ کے ساتھ پھر وہی کوئی اپڈیٹ لے کے آؤں گی۔ اللہ حافظ۔ اب ڈاکٹر اعجاز وارث کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی ڈاکٹر اعجاز وارث کون ہے۔ ڈاکٹر اعجاز وارث کے ساتھ بڑا اچھا ٹائم گزرا، مجھے اکثر اپنے پروگرامز پہ بلاتے تھے، میں جاتی بھی تھی، لیکن لوگ مجھے پس پردہ یہ کہتے تھے یہ عورت ہے، یہ ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر کرتا ہے اعجاز وارث۔ ڈاکٹر نبیہہ کے اور میرے بھی کئی معاملات میں ڈاکٹر اعجاز وارث کا رول تھا، جس کی وجہ سے نبیہہ کی اور میرے جھگڑے ہوتے تھے۔ ڈاکٹر اعجاز وارث نے ہمیشہ ایک چنگاری کو بھڑکانے والا کام کیا، کبھی بھی اس نے یہ نہیں کیا کہ کوئی اچھے سے پیغامات کسی کو دیں۔ ہر بندے کے اوپر غلط بات کرنا، ہر بندے کے اوپر تنقید کرنا، ہر بندے کے اوپر بینڈ بجانا، یہ کوئی اچھی چیزیں نہیں ہیں۔ میں یہاں پہ کہوں گی تھوڑا سا ڈاکٹر اعجاز وارث کو ان چیزوں پہ غور کرنا چاہیے کہ لوگ آپ کو کسی اور روپ میں دیکھنا چاہتے تھے۔ آپ ریڈیو کے مائک کے آگے ہی اچھے لگتے ہیں ڈاکٹر صاحب، ریڈیو کے مائک میں نا لوگوں کو شکل نظر نہیں آتی، لیکن آپ کی آواز سے لوگ بڑا پیار کرتے ہیں جب آپ میٹھا میٹھا بولتے ہیں۔ تو خیر لڑکوں سے تو آپ ویسے بھی بڑا پیار کرتے تھے اور لڑکوں کے آپ بڑے شوقین ہیں، تو میرے خیال سے رجب بٹ بھی لڑکا ہے تو تھوڑا سا پیار محبت کا ہاتھ رکھنا چاہیے۔ کسی کی نیاز کو، کسی کی تقسیم کے اوپر تنقید کرنا سخت میری مخالفت ہے اس بندے کے ساتھ، اس کی نیت اور رب کی نیت ہے۔ آپ لوگ زمین کے اوپر جو بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لوگوں کا کوئی کام نہیں بنتا الٹی سیدھی کسی پہ تنقید کرنا۔ اس کے ساتھ مجھے دیں اجازت، ولاگ ہو گیا کافی لمبا اور آم ہو گئے میرے ٹھنڈے ٹھنڈے مینگو آم کھانے میں نے، تو اس کے ساتھ ہم پھر نئے ولاگ کے ساتھ پھر وہی کوئی اپڈیٹ لے کے آؤں گی۔ اللہ حافظ۔